ନା ରାଧାନାଥ କହିଲେ କହିଲେ ଦେବକୁଟ ସିନା ଦେବତାକୁ ଜଣା ଆପଣ ଯେତେ କଥା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଦେବକୁଟ କାହିଁକି ହେଇଛି ସେ କଥା ପ୍ରଭୁର ବିଚାର ଆମେ କହିପାରିବାନି। ତଳ ଧାଡିରେ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ କହିଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ତ ଅଗାଧ ସାଗର ଚଳୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଆଇବ। ଆପଣ ଏଇଲେ ନାଇଁ କରୁଥିଲେ ନାଇଁ ହବନି କିନ୍ତୁ ଏଇଲେ ହଁ କରିବ ହବ। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପୁରାଣ ଆମ ପରମ୍ପରା କହୁଛି ଆମର ଜଣେ ବାବାଜୀ ଥିଲେ ଅଗସ୍ତି ଯେ ସପ୍ତସାଗରକୁ ଚଳୁ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେତେ ଶୋଷ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଲିଟର ପାଣି ଦିଆହବ ଆପଣ ଏକା ବେଳକେ 2 ଲିଟର ପାଣି ପିଇ ପାରିବେ। ଯଦି 2 ଲିଟର ପାଣି ଆପଣ ପିଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସିଏ କେମିତି ସପ୍ତସାଗର ପିଇଲେ? ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ଆପଣ କହିବେ ଜମି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଜମିରୁ ଚାଷ କଲା ବେଳେ କଣ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି? କିନ୍ତୁ ଆମ ପୁରାଣ କହୁଛି ମା ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତା ଭୂମି କର୍ଷଣ କଲା ବେଳେ ରାଜଋଷି ଜନକ ତ ଝିଅ ଜନ୍ମ ଝିଅକୁ ପାଇଲେ। ତାହେଲେ ମାଟି ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିନି କିନ୍ତୁ ମାଟି ଭିତରୁ ତ ଝିଅ ବାହାରିଛି। ଆପଣ କହିବେ ପାହାଡ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିନି ଅସମ୍ଭବ କିନ୍ତୁ ଆମ ପୁରାଣ କହୁଛି ହିମାଳୟ ଜମା ମା ପାର୍ବତୀ। ତାହେଲେ ରାଜା ହିମାଳୟଙ୍କ ଠାରୁ ତ ପର୍ବତ ଠାରୁ ଝିଅ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ଆପଣ କହିବେ ନିଆଁ ଭିତରୁ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୁଏନି ଆମ ଚୁଲି କି ଆମ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଇଏ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିନି କିନ୍ତୁ ପାଠ ପୁରାଣ କହୁଛି ଯଜ୍ଞ ଶମ୍ଭୁ ତା ଯାଜ୍ଞ ସେନି ମା ଦ୍ରୁପଦ ନନ୍ଦିନୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତାହେଲେ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ କାହିଁକି ହୁଏ କହିଲେ ହେଇନି କି ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ପୁରାଣ କହୁଛି ହେଇନି ପୁଣି ପୁରାଣ କହୁଛି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ସମ୍ଭବ ହେଲା କାହିଁକି? ଗୋଟେ 2 ପଦ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ତ ପୁରୁଣା ପୁରାଣ କଥା 2 ପଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ଅଙ୍ଗର ଯେମିତି କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଶହ ଶହ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଯେମିତି ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କହିଲେ ଜଣକ ମନରେ ଆଜି ସେତିକି ଆଘାତ ଦେଇଛି ମୁହଁରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଚି ମନ ଭିତରେ ରେଖାପାତ କରିଛି ସେ ଦୁଃଖ ପଦକ ଆଜି ବି ସେ ଅତୀତ କଥା ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସେ ପୁରୁଣା କଥା ହଜି ପାରୁନି ସେ ସ୍ମୃତି ଅଛି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ମନେ ପଡୁଛି ସେ ଅତୀତ ହଜି ଯାଇନି ପାଖରେ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହି ଚାଲିଛି। ସିଏ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମିର ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଦେବତା। ସମାଜରେ ଆଜ୍ଞା 2 ଜଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଯଦି ଲୁହ ରହେ ସମାଜ ଅବକ୍ଷୟ ଆଡ଼ିକି ଗତି କରିବ। ଜଣେ ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଜଣେ ହଉଛି ନାରୀ। ନାରୀ ଆଖିରେ ଲୁହ ରହିଲେ ସେ ଘରର ଉନ୍ନତି ନାହିଁ କି ସମାଜର ଉନ୍ନତି ନାହିଁ। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ବସି କାନ୍ଦିବେ ତାହେଲେ ଏ ତ ସମାଜର ଅବକ୍ଷୟ ନିଶ୍ଚିତ। ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମିର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଆଜି ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। 105 ଭାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଜି କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ମିଶି 105 ଭାଇ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଗଲା ବେଳକୁ ଗୁରୁ ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତେ ଗୁରୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କହିଲେ ଶାଳୀନ୍ୟତା ଅଭାବ ହବ ସଂସ୍କୃତି ଅପସଂସ୍କୃତି ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିବା ପାଇଁ ଏଠି ମାନ୍ୟତା। ତେଣୁ ପିଲା ଚିନ୍ତା କଲେ ଯଦି ଆମେ ପଚାରିଦେବୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ହବ ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ କେମିତି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିଲେନି କହିଲେ ଆମେ ସିନା ପଚାରି ପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପଚାରି ପାରିବେ। କିଏ ସେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଗୁରୁଙ୍କର ଯିଏ ସମସାମୟିକ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ 105 ଭାଇ ଗଲେ ଭାଇ ଯାଇ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ଜେଜ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ହେଲେ ଡିଆ ମାରିବ ନା ଆଉ ଘରୁ ଖାଇକି ଡେଇଁବୁ।
ଗୋରୁ ଯେତେବେଳେ ବହିରେ ଫ୍ରିରେ ଖାଇବେ ସେତେବେଳେ ଲାଞ୍ଜୁକୁ ଉପରକୁ ଟେକିବେ ଆଉ ଘରେ ଚୋକଡ଼ କେତେ ଦବ ମାଲିକ ଯେ ଡେଇଁବ ସେ ତ ଖୁଣ୍ଟିରୁ ନେଲେ ସଜରେ ଯିବ ସଜରେ ଆସିବ ଡେଇଁଲେ ଆଉ ଭାଇ ପାଦ ତଳେ ନମସ୍କାର ଜଣେଇଦେଲେ ନମସ୍କାର ଜଣେଇବା ପରେ ଜେଜ ନାତି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଗଲେ କହିଲେ ବା ନାତି ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି କହିଲେ ପିଲା ଏ ଅସମୟରେ ସବୁ ପାଠ ପଢା ଛାଡି ମୋ ପାଖକୁ ତମେ କାହିଁକି ଆସିଲ ନା ଜେଜ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଡୁଆରେ ପଢିଛୁ ସବୁଦିନ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଗୁରୁ ତ ପାଠ ପଢଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗଲା ବେଳକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବସି ଆଉ କି ପାଠ ପଢିବୁ ନୀରବ ଭାବରେ ଫେରିଲୁ ପିତାମହ କହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲନି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସେ ସତ ସାହସ ଆମର ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଗୁରୁବାଦ ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା ସେବେଳେ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶିଷ୍ୟ କଥା କହିବାକୁ ଡରେ ବାପା ଆଗରେ ପୁଅ କଥା କହିବାକୁ ଡରେ ଯଦି ରାତି ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା ବାପା ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇ ପଚାରିବ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ପୁଅ ସମ୍ମୁଖରେ କଥା କହିବାକୁ ଆଉ ସମୟ ନଥିଲା ମୁହଁ ପୋତି ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥିଲା ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ବାପା 2ଟା ରାତିରେ ପୁଅ କ୍ଲବରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଯଦି ପଚାରିବୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଦାନ୍ତ ଗୋଟିଏ ରହିବନି ଆଉ ସିଏ ଯୋଉ ଟେରରେ ଥବ ଆଉ ଦାନ୍ତ ଗୋଟିଏ ରଖିବ ବୋପାର ଭାଙ୍ଗିଦବ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ନା ସେ ପରମ୍ପରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ପରମ୍ପରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ସୋମବାର ପହଞ୍ଚିବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭଲ ଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ ଜଣେ ଡାକିବ ଭାଇ ଆସୁନ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଆଡେ ଯିବା ନାଇଁ ନାଇଁ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି କଣ ହେଇଛି ନା ପକୋଡା 2 ପିସ୍ ଖାଇ ଦେଇଛି ମଦ ଟିକେ ପିଇ ଦେଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ କଣ ଯିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିତ୍ତଳ ନାଗସାପ ବସିଛି ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ପଥର ଦେଉଳ ଯୋଉଠି ଅବାସ୍ତବ ବାସ୍ତବ ନାହିଁ ନିର୍ଜୀବ ସଜୀବ ନୁହଁ ମଦ ଖାଇଛି ମାଂସ ଖାଇଛି ମନ୍ଦିରକୁ ମଣିଷ ଯାଉନି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଘରେ ବାପାଙ୍କ ଭଳି ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ଅଛି ମା ଭଳି ଦେବୀ ଅଛି ଯୋଉ ଘର ମନ୍ଦିର ନିର୍বোଧ ମଣିଷ ସବୁଦିନ ମଦ ମାଂସ ଖାଇ ସେ ଘରକୁ କେମିତି ଯାଉଛୁ ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ଇଏ ବି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଇଏ ମୋ ବାପା ମା ଦେବତା ଦେବୀ କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଯିବେ ସେଠିକି ଯିବେନି ପିତ୍ତଳ ସାପ କାମୁଡି ଦବ ଏଠି ବୋପା କିଛି କହିପାରିବନି କହିଲେ କାନ ମୁଣ୍ଡାକୁ ଗୋଟିଏ ଜାବୁଡା ଦବ କାହିଁକି ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଅବକ୍ଷୟ ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ଅବାସ୍ତବକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉ ବାସ୍ତବ ଜୀବନକୁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉ ବାସ୍ତବତା ଯୋଉଠି ନାହିଁ ଆପଣ ମୂର୍ତ୍ତିବାଦ ଭିତରେ ଆମେ ରାଜି ହେଇ ତା ଭିତରେ ପଶୁ ଦଶହରା ଦିନ ନଡା ବିଡାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପଙ୍କ ବୋଳା ହେଇଛି କଲର ଦିଆ ହେଇଛି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା କହି ସବୁଦିନ ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁ କିନ୍ତୁ ଘରେ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମା ବସିଛି ମାଟି ମା କୁ ପୂଜା ଚାଲିଛି ସତ ମା କୁ ଦିନେ ନାହିଁ କଥା ତାହେଲେ ଲାଭ କଣ ଅଛି ଏଠି ଆମ ସଂସ୍କୃତି କହୁଛି ଯେ ପଚାରି ଦେଲେ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ପିଲାମାନେ ନାତି ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜେଜ କହିଲେ ପିଲା ତମେ କହିଲନି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ନା ଆମର ସାହସ ନାହିଁ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ବୋହୁ ଯଦି ତ ମୁଣ୍ଡରୁ ଲୁଗା ଖସି ଯାଉଥିଲା ଶାଶୁକୁ ଦେଖିଲେ ତରବର ହେଇ ଓଢଣା ପକେଇ ପକଉଥିଲା ଶ୍ୱଶୁର ବୁଢା ବସିଛି ବୋହୁ ଭାତ ଦବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବରଣ ଆଉ ସେ ବେଳ ଅଛି ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଡାଇନିଂ ରେ ଭାତ ବାଢିଲା ବେଳେ 4 ହାତରେ ନାଇଟି ଏଡେ ଏଡେ ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି ଭାତ ବାଢିକି ଦଉଥିଲା ଶ୍ୱଶୁରକୁ ବୋହୁ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ବାପ ପୁଅର ଆଉ ସମାନ ନାହିଁ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତିରେ ଶାଶୁକୁ ବୋହୁ ଡରୁନି ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତିରେ ସାରୁଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ଡରୁନି ସେ ସଂସ୍କୃତି ଆଗକୁ ଯିବ କେମିତି କାନ୍ଥ ବାଡ ସବୁଠି ଲେଖା ହେଲା ନାରୀ ହେଲେ ପାଠୋଇ ଦେଶ ଯିବ ଆଗେଇ କୋଉ ଯାଏଁ ଆଗେଇଛି ଜମା ଆଗେଇନି କାହିଁକି କଥା କହୁଛି ନା ଯୋଉଠି ନଗ୍ନତା ଭିତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ ଯୋଉଠି ଶାଳୀନତା ନାହିଁ ଯୋଉ ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ନାହିଁ ହଜାରେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶିକ୍ଷିତ ପଣିଆରେ ଲାଭ ନାହିଁ ବହି ପଢି ଦେଇ ପିତ ଘୋଷି ଅର୍ଥ ଘୋଷି କେହି କଣ ପଣ୍ଡିତ ନାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ସେଠି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟଟା ନଥାଏ କାହିଁକି କହୁଛି ନା ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଏବେ ତ ନାତି ମାନେ କହିଦେଲେ ଜେଜ ସେ ସାହସ ଆମର ନାହିଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ନା କହୁଛ କଣ ନା ତମେ ଟିକେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ହବ ଆମ ତରଫରୁ ତମେ ଟିକେ ପଚାରିଦବ ଯେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଏବେ 105 ପିଲା ଧରି ପିଲାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଜେଜ ବୁଢା ଚାଲିଛନ୍ତି ଯଥା ସମୟରେ ଯାଇ ଜେଜ ବୁଢାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 105 ପିଲା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ନମସ୍କାର ହେଲେ ପ୍ରଣାମ ଗୁରୁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ ତ ଦେବେ କଣ ନାହିଁ କରୁଥିଲୁ ସେଇଠି ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ନମସ୍କାର କରିଦେଲେ କହିଲେ ଗୁରୁଜୀ ପ୍ରଣାମ ପିଲା ପ୍ରଣାମ କଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ ବୟସ ଅଧିକା ଇଏ କାହିଁକି ନମସ୍କାର କଲେ ନା ପାଠ ପୁରାଣର ତିଆରି ହେଇଛି
महाभारत रामायण ये तो कृष्ण जन्म होइतिले कि नाही राम जन्म होइतिले कि नाही आमे ताको गोसिवा दरकार नाही कि ताको जानिबा दरकार नाही किंतु प्रत्येक पाठ पुराण रो तयारी हेछि हम पई काहे कि ना अबाट को जाउथिबा मनीष को बाट को आनिबा पई ये होछि संस्कार माध्यम आ जो समाज रे संस्कार नाही से समाज रे पाठ पुराण काहे कि सृष्टि हेछि आपण देखन से दिन कहिदेले जे ये नमस्कार होबार कारण वर्णना गुरु जाति श्रेष्ठ मर्त्यर देवता ब्राह्मण इतर जाति संसार जेते अछंती ब्राह्मण को पाद तले नमस्कार होबा विधे सेही न्याय रे ये बयस अधिक हेले मध्य पितामह भीष्म गुरु को पाद तले नमस्कार जणै देले कहले गुरुजी प्रणाम गुरुपाद एमिति संस्कृति रो एक अंग जोटी बापा कहबो गुरु मां कहबो गुरु पुआ कहबो गुरु परिवार रो समस्ते कहबे गुरु गुरुपाद एमिति ए तो समाज रो गोटे प्रधान अंग जोटी गुरुपाद नाही से समाज रे शिक्षा रो मान आपे कमी जाय ठीक अछि एटी नमस्कार कला बेले ब्राह्मण कल्याण करि देले कहले बियत ग्राणा रूढ़ सिखि चोळ सिरासी कुधाट दधत जा करे पराट देवगुणाट परिवृत संतोष और पाट जा सरनी धरु उडबिटी स्टिया बहुत अखिन जुतम अबधोत भव जत करे ओइति सज्जा कनक स्तव धर पातु बह चक्र कल्याण करि देले गुरुजी कहले समस्तंकर चक्र पाणी भगवान केशव मंगल करंतु मंगल दियातग्राडा रूढज बी आकाश अक मार्ग रे अग्र कहले उडी पारंती पक्षी माने तांको भीतर श्रेष्ठ हला गरुड तापर आरूढ जह आरोहण करंती जिए भगवान नारायण उद्धत दधत जा करे उ पृथ्वी धत धारण करिबा दधत जत करे ये तो पर्वत जप करे दधत जहां कहतरे पर्वत शोभा पाए एवं मुत कृष्ण चंद्र नारायण हां कृष्ण पराट देवगण स्वर्ग राट राजा स्वर्ग राजा देवराज इंद्र समेत 33 कोटी देवता जहांकर पाद पद्म को वंदना करंती एवं मुत नारायण देखुन अबधौत भवदत करे अबधौ समुद्र उद्भव होइछि शंख जत करे पंचजन्य शंख शोभा पाए जहां कहतरे सेही प्रभु नारायण उड बीट स्ट्रीट आभो उडु पतारा तो इट श्रेष्ठ होछि अनंदित चंद्र जहांकर कोटी आखि चंद्र कोटी आखि सूर्य एवं भूत नारायण और पयट जजा सरनिधौ पय राट पयट पय जल राट राजा जलर राजा वरुण को ठारू ज पदरे जात मां लक्ष्मी सदा सर्वदा जहांक निकट रे शोभा पांती ओइटी सज्जा ओहि सर्प इटी श्रेष्ठ सर्प मानक भीतर श्रेष्ठत्व अर्जन करिछि एवं भूत अनंत जहांकर सज्जा से प्रभु नारायण समस्तकर कल्याण करंतु बोली कहि कल्याण करि देले गुरु सेठी पदे पचारि देले कहले हे पितामह असमरे पिला मानकु संगरे धरी आपण मो पाखु काहे आसिले ना गुरुजी आसीबार किछि कारण अछि पिला कहूले आपण कांदुले बोली कोन कहबे सेमिति कथा कहबेनी काहे ना गुरु को अपमानना हबो आज्ञा सी कहले एमिति कथा कहबी ये बाध्य हेबे काहे कांदुले कहबा को कहि देबे एमिति भुलेइबा के कथा कहले साप मलानी ना बाड़ी भागिलानी पचार देले कहले काहे आसिले ना गुरुजी मो कथा टिके सुनंतु कहले विद्या परीक्षा संवीक्षा परम तो समुपासमय कुमार शस्त्र विद्या सर्व विचक्षण इदानी गुरु वेदया दक्षिण क्षत्रिय सर्व शिष्य रवसंत गुरु इच्छा अनुसार विद्या परीक्षा संवीक्षम वयं तो समुपासमय अहमापम वयं वयं कहले आमे माने खुशी हबा सहित अस्त्र विद्या परीक्षा करी देखिली कुमार कहले नाती माने सब खुशी हे गले आज्ञा काई की खुशी हेले ना गुरु को निकट रे एते दिन हेला हमें विद्या अध्ययन कलुनी जो गुरु को जोगु हमें एते कृत कार्य से गुरु को पाई हमें तो किछि करिनु हमें किछि दबु आज फेसबुक न्यूज रे दउथला जने पिला से कोन पुलिस चाकरी कला परे से जाईछि ता गां स्कूल को तांको शिक्षक ठु पाद धोली टिके नैछि एतिकी कथा किए करे
एबे सार को देखिए जदि चाकरी करेंगे सार सियाड़े आइला बेले मुह बुलेकी पड़ेबे काले थंडा 10 टଙ୍କା दवा पड़ो देवेनि नाई हबनी कहीं से कहले जे पिला माने खुशी आई जाई कहले गुरु को तो आमे दक्षिणा किछि देइनु जहां को द्वारा आमे एते कृत कार्य होइछु से गुरु को आमे किछि दबु कहले दक्षिणा बिना कहीं विद्या बिना दक्षिणा रे विद्या अध्ययन कले से विद्या फलवती हबनी तेणु आम जदि गुरु को एत कथा शिखिलु तो आम कि गुरु दक्षिणा कहीं भीष्म कहले कहले मु जदि दक्षिणा कथा कहबी इठी ये ब्राह्मण तो लोभ आसव कहीं कांदुले ये कहे आ असुविधा किसी ना किंतु गुरु ताठू आउरी चालाक हेले ये जते कहले मो पिला माने कहछंती आपण दक्षिणा किछि मागंतु गुरु हसिले गरीब ब्राह्मण गंडे खाऊची खंडे पिंधुची मोर तो किछि दरकार नथला आपण पिला जाचिले मु संतुष्ट आपण माने पिला को सांगरे नहीं पळांतु मोर दक्षिणा किछि दरकार नै आ दुख तो किछि नै दक्षिणा काहे नै मागिबी मोर दक्षिणा आवश्यक नै पितामह कहले ये काहे की कांदुथले तो कहलेनी जदी जणा पड़िलानी आउ टिके बुलेइबा के कहले कहले गुरुजी आपण पाठ पढौछंती बोली खाउछंती पिंधुछंती ओ पिला माने पण करिछंती जदी गुरु दक्षिणा न मागिबे से आ तम पाखरे पढिबेनी ना पाठ तो पढिबे ना खाइबो कोठो पिंधबो कोठो ताले पिला हो एटी पिला माने चिंता करूछंती जे आउ तम पाखरे पाठ पढिबेनी नाही अच्छा पढ़ौछंती बोली सिना खाउछंती पिंधुछंती आमे 7 दिन रे अतिथि पाला बोलुछु बोली माछ मांस भलो मंद फुल ट्रीटमेंट अच्छा 7 दिन परे आ मासक परे हमर काम पड़िबो आमे जदी खोजी खोजी आसीबु गोठ पाटना पाला गाय जाइथिलु गां जाक चिन्हा राती कर होई जिबा सबु सिना दांत देखि पचारियो कुआरे आज्ञा जाइथले आ आस घर को बोली डाकिबेनी काहे मिल टे दबा को पड़िबो चर्चा करिया को पड़िबो किरे काम जदी नाही किए का को सेवा करिवो काम थेले सेवा हे गुरुजी पाठ पढौछंती खाउछंती पिंधुछंती जदी पाठ न पढेबे आपनकर आवश्यकता किछि पड़िबोनी मो पिला तो पढिबेनी आपनक पाखरे आपन खाइबे कोन पिंधिबे कोन चिंता करंतु पड़ी गले अडुआरे आउ जिबे कुआडे मागिबा को बाध्य हेबे कहले पितामह दक्षिणा दरकार नथिला आपन बाध्य कले मु मागुची आ नले किछि आवश्यक अछि कि नाही बाध्य करूछंती जे पचार पिलांकु तुंड जदी सारीबी देई न पारिबे ताले अजथारे काई कहि काई तुंड खोली पितामह कहले ये त आसिलेनी बाटू को आउ जिबे कुआडे बाट धई कहले ठीक अछि से कथा अभाव किछि नाही हस्तिनारे तमे पचारच अभाव पिला किछि देई पारिबेनी सेमिति समस्या किछि नाही आपण मागंतु मो पिला माने निश्चित भाव रे देबे देबे तो मागो ये जतेबेले स्थिरीकृत करि देले मो पिला देबे कहले ताले मो कथा सुनंतु तापर दक्षिणा मागिबी तम कथा कोन कहले पूरा सक्षम निज कृत हौनि निरुदंता जय सूर्य मत हृदय न धन बोले दृश्य तस्य नृपेण द्रुपदस्य सरसौ यता बलरि विपुलम भवत पूरा सक्षम पूरा काल रे मोर जने सखा थिले मैत्र थिले मो ना होची द्रोण तांको ना द्रुपद मु भिकारी ब्राह्मण से पंचाल कटकर सम्राट आमे मैत्र बसिलु काहेकि ना नाम सामंजस्य रे तांकर आद्य अक्षर द मोर आद्य अक्षर द आमे नाम सामंजस्य रे बसिलु किंतु समाज रे एमिति के मैत्र बसना बोली द्रोण कहिले सीधा सड़क मना कले मु जो समस्या रे पड़ीची से कथा जगत को मना करूची जे केले एमिति मैत्र बसना कारण नाम सामंजस्य रे मैत्र बसिले लाभ नाही ताले मैत्र केमिति बसिबा ना गुण सामंजस्य थिले जोटी गुण मिसिबो सेठी मैत्र बसंत कहले एमिति जदी मैत्र देखिबा कोठी अछंती आपण मानकर कवि सम्राट भंज वैदेही विलास बोले सुग्रीव राम
क्लेश भाषा ଆଚ୍ଛା निजर दुख कहले जे बोला सुग्रीव राम क्लेश भाषा ଆଚ୍ଛା भगवान राम सुग्रीव सांगरे मैत्र बसिबा पूर्वरु गोटा उक्ति कहिथिले जे हे मैत्रे हे सुग्रीव आमे मैत्र हवा यथार्थ काहीकि କାହିଁକି ना तम दशा जहा मो दशा सेया तम गुण जहा मो गुण सेया तम वंश जहा मो वंश सेया विभा बसु वंशे जाते विभा बसु कहला क्या सूर्य ଆଜ୍ଞା सूर्य वंश रे सिना मु जन्म तमे सूर्यंकर पुओ वंश एका ଏକା दुख बाधा माता भ्राता मो माँ कही तुमको बाधा देछि तम भाई बाली ବାଳି मते 14 वर्ष को मो माँ पठेला वनवास ହଁ तुमको गोटे विधा देला जे तमे जंगल रे बुलुछ तमर बैरी की साधिबा शत्रु को ଇଚ୍ଛା ଅଛି साधिबा पई इच्छा अछि ହଁ मोर मते शत्रु को साधिबा को इच्छा ଇଚ୍ଛା अछि ଅଛି बामा विच्छेद पा तमे फलमूल खाई बंचिछ ହଁ मु फलमूल खाई बंचिछि तम स्त्री तम पाखरे नहीं नहीं। कि मो स्त्री मो पाखरे नहीं नहीं। तेणु मैत्र बसिबाटा ठीक ठीक है। जोटी गुण सामंजस्य मैत्र बसिबे हाँ। से मैत्री नष्ट हबनी नहीं। किंतु आमे नाम सामंजस्य मैत्र बसिलु बोली हाँ। असुविधाटा कोन कौन? सेठी द्रुपद राजा कहले कहले किछि दिन जाईछि मैत्र बसिबार हाँ। तेणु किछि दिन बीती गला आज समागम होला मैत्र बसिबार किछि दिन जाईछि ହଁ मो स्त्री कृपी हाँ। अस्वस्थमा को जन्म दई बेश। ए पारी आर पारी को चली गला जीवनर मा ये जो दुख समाज रे काहा को न आसु द्रुपद राजा कहले पिला पेट भीतर अछि मार हाँ। जदि बापा मरी जाए हाँ। मनीष कर दब छुआटा को मां माँ करि किंतु परिबो। बापा बंचीछि हाँ। मां जदि मरी जीव छुआ जन्म देई ताले बापा परिबनी ପାରିବନି काहे की परिबनी ना मां शब्दर अर्थ त्याग ଆଜ୍ଞା आज टीवी रु देखिले आमे मामा डाकिले ଆଜ୍ଞା मामारू मम्मी डाकिले ହଁ ए मम डाकिले ହଁ एबे मम्मी मम मामा ये जो डाक ଆଜ୍ଞା काईकी कहले मा ठुसिया कोन मधुर ନା, मा शब्दर अर्थ कोन ना त्याग त्याग बिना मूल्य रे पिलार जे सेवा करे बेश। सी होची मा ମା आ सृष्टि रे जदि त्यागर कोन तमे भूमिका जानिछ ହଁ। त्यागी बोली काहा को जानिछ